हज़रत लूत अलैहिस्सलाम का तज़किरा कुरान मजीद में तकरीबन 40 मरतबा हुआ है, जिससे आप अलैहिस्सलाम के वाक़े की अहमियत का अंदाज़ा बखूबी होता है। नाज़रीन, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम हारान के बेटे थे और हारान तारख यानी आज़र के बेटे थे। चुनांचे हज़रत लूत अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भतीजे थे, क्योंकि इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हारान और नाहूर आपस में भाई थे। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इजाज़त बल्कि उनके हुक्म से उनके इलाके से मुंतकिल होकर गौर ज़ग़र के इलाके में सदूम के शहर में रहाइश पजीर हो गए थे। ये उस इलाके का मरकज़ी मकाम था जिसके साथ काफ़ी ज़रई अराज़ी और देहात वगैरह मुल्हिक थे। यहाँ के बाशिंदे इंतहाई फासिक व फाजिर, शदीद तरीन काफिर, इंतहाई बदफितरत और बेहद बद किरदार थे। वो राज़नी के आदी और सरेआम बुरे काम करने वाले थे। वो एक दूसरे को उनके गुनाहों के इर्तिकाब से मना भी नहीं करते थे, यानी उनके आमाल इंतहाई बुरे थे। उन्होंने बेहयाई का एक नया काम शुरू कर रखा था जो उनसे पहले किसी इंसान ने नहीं किया था, यानी उन्होंने अपनी नफसानी ख्वाहिशात मर्दों से पूरी करना शुरू कर दी और अपनी जायज़ ख्वाहिश औरतों के ज़रिए से पूरी करने से इज्तनाब करने लगे। हालांकि अल्लाह ताला ने मर्दों के लिए जिनसी ख्वाहिश पूरी करने के लिए औरतें पैदा की हैं। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने उन्हें अल्लाह वहदहू ला शरीक की इबादत की दावत दी और उन्हें हराम कामों से और फहाशी के कबीह अफ़ाल से मना फरमाया, लेकिन उनकी गुमराही और सरकशी में इजाफा हो गया। वो कुफ्र और गुनाहों में बरस्तूर मुलव्विस रहे। तब अल्लाह ताला ने उन पर वो अजाब नाजिल फरमाया जो उनके वहमो गुमान में भी नहीं आ सकता था। अल्लाह ताला ने उन्हें दुनिया वालों के लिए इबरत बना दिया, जिससे दुनिया भर के अहलो खिर्द को नसीहत हो। इसी वजह से अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में मुतअद्दिद मकामात पर इनका वाक़या बयान किया है। चुनांचे सूरह आराफ में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, और इसी तरह जब हमने लूत को पैगंबर बनाकर भेजा तो उस वक्त उन्होंने अपनी कौम से कहा, तुम ऐसी बेहयाई का काम क्यों करते हो कि तुमसे पहले अहले आलम में से किसी ने इस तरह का काम नहीं किया। यानी ख्वाहिश नफसानी पूरी करने के लिए औरतों को छोड़कर मर्दों के साथ शहवतरानी करते हो। हकीकत यह है कि तुम लोग हद से निकल जाने वाले हो। और उनकी कौम से इसके सिवा कोई जवाब ना बन पड़ा कि वो बोले, उन लोगों यानी लूत अलैहिस्सलाम और उनके घर वालों को अपने गांव से निकाल दो कि ये लोग पाक बनना चाहते हैं। फिर हमने उनको और उनके घर वालों को बचा लिया, मगर उनकी बीवी ना बची कि वो पीछे रहने वालों में थी, और हमने उन पर पत्थरों का मींह बरसाया। सो देख लो कि गुनाहगारों का अंजाम कैसा हुआ। नाज़रीन, अल्लाह ताला ने सूरह हूद में भी इनके वाक़े को बयान किया है। अल्लाह ताला ने फरमाया, और हमारे फरिश्ते इब्राहीम के पास बशारत लेकर आए तो सलाम कहा। उन्होंने जवाब में सलाम कहा। अभी थोड़ी देर ही हुई थी कि इब्राहीम एक भुना हुआ बछड़ा ले आए। जब देखा कि उनके हाथ खाने की तरफ नहीं जाते, यानी वो खाना नहीं खाते, तो उनको अजनबी समझकर दिल में खौफ महसूस किया। फरिश्तों ने कहा कि खौफ ना कीजिए, हम कौम लूत की तरफ उनको हलाक करने के लिए भेजे गए हैं। और इब्राहीम की बीवी जो पास खड़ी थी हंस पड़ी, तो हमने उसको इसहाक की और इसहाक के बाद याकूब की खुशखबरी दी। उसने कहा, हाय मेरी कमबख्ती, मेरे बच्चा होगा, मैं तो बुढ़िया हूँ और ये मेरे मियाँ भी बूढ़े हैं, ये तो बड़ी अजीब बात है। उन्होंने कहा, क्या तुम अल्लाह की कुदरत पर ताज्जुब करती हो? ए अहले बैत, तुम पर अल्लाह की रहमत और उसकी बरकतें हैं, वो सजावार, तारीफ और बुजुर्गवार है। जब इब्राहीम से खौफ जाता रहा और उनको खुशखबरी मिल गई तो कौम लूत के बारे में लगे हमसे बहस करने। बेशक इब्राहीम बड़े तहम्मुल वाले, नरम दिल और रुजू करने वाले थे। ए इब्राहीम, इस बात को जाने दो, तुम्हारे परवरदिगार का हुक्म आ पहुंचा है और उन लोगों पर अजाब आने वाला है जो कभी टलने का नहीं। और जब हमारे फरिश्ते लूत के पास आए तो वो उनके आने से गमनाक और तंग दिल हुए और कहने लगे कि आज का दिन बड़ी मुश्किल का दिन है। और लूत की कौम के लोग उनके पास बेतहाशा दौड़ते हुए आए और ये लोग पहले ही से बुरा फेल किया करते थे। लूत ने कहा कि ए कौम, ये जो मेरी कौम की लड़कियां हैं ये तुम्हारे लिए जायज़ और पाक हैं, तो अल्लाह से डरो और मेरे मेहमानों के बारे में मेरी आबरू ना ज़ाय करो। क्या तुम में कोई भी शाइस्ता आदमी नहीं? वो बोले, तुमको मालूम है कि हमें तुम्हारी कौम की बेटियों की कोई हाजत नहीं, और जो हमारी गर्ज है उसे तुम खूब जानते हो। लूत ने कहा कि ए काश मुझ में तुम्हारे मुकाबले की ताकत होती, या मैं किसी मजबूत किले में पनाह पकड़ सकता। फरिश्तों ने कहा, ए लूत, हम तुम्हारे परवरदिगार के फरिश्ते हैं, ये लोग हरगिज़ तुम तक नहीं पहुँच सकेंगे। तुम कुछ रात रहे अपने घर वालों को लेकर चल दो, और तुम में से कोई शख्स पीछे फिर कर ना देखे, मगर तुम्हारी बीवी के जो आफत उन पर पड़ने वाली है वही उस पर भी पड़ेगी। उनके आज़ाब के वादे का वक्त सुबह है, और क्या सुबह कुछ दूर है। तो जब हमारा हुक्म आया हमने उस बस्ती को उलटकर नीचे ऊपर कर दिया और उन पर पत्थर की तह बतह यानी पै दर पै कंकरियां बरसाईं, जिन पर तुम्हारे परवरदिगार के हाथ से निशान किए हुए थे, और वो बस्ती उन जालिमों से कुछ दूर नहीं। और दोस्तों, इसी तरह सूरह हजर में अल्लाह ताला ने उनके बारे में फरमाया, जिसका तर्जमा है, और उनको इब्राहीम के मेहमानों का हाल सुना दो। जब वो इब्राहीम के पास आए तो सलाम कहा। उन्होंने कहा, हमें तो तुमसे डर लगता है,
मेहमानों ने कहा कि डरिए नहीं, हम आपको एक दानिशमंद लड़के की खुशखबरी देते हैं। वो बोले कि जब मुझको बुढ़ापे ने आ पकड़ा तो तुम खुशखबरी देने लगे, अब काहे की खुशखबरी देते हो? उन्होंने कहा कि हम आपको सच्ची खुशखबरी देते हैं, आप मायूस ना हो जाइए। इब्राहीम ने कहा कि अल्लाह की रहमत से मैं मायूस क्यों हूँ? मायूस होना गुमराहों का काम है। फिर कहने लगे कि फरिश्तों, तुम्हें और क्या काम है? उन्होंने कहा कि हम एक गुनाहगार कौम की तरफ भेजे गए हैं कि उस पर अजाब नाजिल करें, मगर लूत के घर वाले के उन सब को हम बचा लेंगे। अलबत्ता उनकी औरत, उसके लिए हमने मुकद्दर कर दिया है कि वो पीछे रह जाएगी। फिर जब फरिश्ते लूत के घर गए तो लूत ने कहा, तुम ना आशना लोग हो? वो बोले कि नहीं, बल्कि हम आपके पास वो चीज़ लेकर आए हैं जिसमें लोग शक करते थे, और हम आपके पास यकीनी बात लेकर आए हैं, और हम सच कहते हैं। सो आप कुछ रात रहे, अपने घर वालों को ले निकलें और खुद उनके पीछे चलें, और आप में से कोई शख्स पीछे मुड़कर ना देखे, और जहां आपको हुक्म हो वहां चले चलें। और हमने लूत की तरफ वही भेजी कि उन लोगों की जड़ सुबह होते होते काट दी जाएगी। और अहले शहर लूत के पास खुश खुश दौड़ते आए। लूत ने कहा कि ये मेरे मेहमान हैं, कहीं इनके बारे में मुझे रुसवा ना करना, और अल्लाह से डरो और मुझे जलील ना करो। वो बोले, क्या हमने तुमको सारे जहां की हिमायत और तरफदारी से मना नहीं किया? उन्होंने कहा कि अगर तुम्हें करना है तो ये मेरी कौम की लड़कियां हैं, उनसे शादी कर लो। ए मोहम्मद, तुम्हारी जान की कसम, वो अपनी मस्ती में मदहोश रहे थे। सो उनको सूरज निकलते निकलते चिंगाड़ ने आ पकड़ा, और हमने उस शहर को उलट कर नीचे ऊपर कर दिया और उन पर खंगर के मखसूस पत्थर बरसाए। बेशक इस किस्से में अहले फरासत के लिए निशानी है, और वो शहर अब तक सीधे रास्ते पर मौजूद है। बेशक उसमें ईमान लाने वालों के लिए निशानियां हैं। इसी तरह सूरह शोरा में अल्लाह ताला ने फरमाया, और कौम लूत ने भी पैगंबरों को झुटलाया जब उनसे उनके भाई लूत ने कहा कि तुम क्यों नहीं डरते? मैं तो तुम्हारा अमानतदार पैगंबर हूँ, सो अल्लाह से डरो और मेरा कहा मानो, और मैं तुमसे इस काम का बदला नहीं मांगता। मेरा बदला अल्लाह रब्बुल आलमीन के ज़िम्मे है। क्या तुम अहले आलम में से लड़कों पर माइल होते हो, और तुम्हारे परवरदिगार ने तुम्हारे लिए जो तुम्हारी बीवियां पैदा की हैं उनको छोड़ देते हो? हकीकत यह है कि तुम हद से निकल जाने वाले हो। वो कहने लगे कि लूत, अगर तुम बाज ना आओगे तो शहर बदर कर दिए जाओगे। लूत ने कहा, मैं तुम्हारे काम का सख्त दुश्मन हूँ। ऐ मेरे परवरदिगार, मुझे और मेरे घर वालों को उनके कामों के वबाल से नजात दे। सो हमने उनको और उनके सब घर वालों को नजात दी, मगर एक बुढ़िया के पीछे रह गई। फिर हमने दूसरों को हलाक कर दिया और उन पर मींह बरसाया। सो जो मींह उन लोगों पर बरसा जो डराए गए थे, बहुत बुरा था। बेशक उसमें निशानी है, और उनमें से अक्सर ईमान लाने वाले नहीं थे, और तुम्हारा परवरदिगार तो गालिब और मेहरबान है। इसी तरह दोस्तों अल्लाह ताला ने सूरह नमल में फरमाया, और लूत को याद करो जब उन्होंने अपनी कौम से कहा, क्या तुम देखते भालते बेहयाई के काम करते हो? क्या तुम औरतों को छोड़कर लज्जत हासिल करने के लिए मर्दों की तरफ माइल होते हो? हकीकत यह है कि तुम अहमक लोग हो। चुनाचे उनकी कौम के लोग बोले तो ये बोले, और उसके सिवा उनका कुछ जवाब न था कि लूत के घर वालों को अपने शहर से निकाल दो, ये लोग पाक रहना चाहते हैं। फिर हमने उनको और उनके घर वालों को नजात दे दी, मगर उनकी बीवी के उसकी निस्बत हमने मुकर्रर कर रखा था कि वो पीछे रहने वालों में होगी, और हमने उन पर मींह बरसाया। सो उन लोगों पर जिनको मुतनब्बे कर दिया गया था, जो मींह बरसा बहुत बुरा था। इसी तरह अल्लाह ताला ने सूरह अनकबूत में भी फरमाया, और लूत को याद करो जब उन्होंने अपनी कौम से कहा कि तुम अजब बेहयाई के मुर्तकिब होते हो। तुमसे पहले अहले आलम में से किसी ने ऐसा काम नहीं किया। तुम क्यों लज्जत के इरादे से मर्दों की तरफ माइल होते हो, और मुसाफिरों की राजनी करते हो, और अपनी मजलिसों में नापसंदीदा काम करते हो? फिर उनकी कौम के लोग जवाब में बोले तो ये बोले कि अगर तुम सच्चे हो तो हम पर अल्लाह का अजाब ले आओ। लूत ने कहा कि ए मेरे परवरदिगार, इन मुफसिद लोगों के मुकाबले में मेरी नुसरत फरमा। और जब हमारे फरिश्ते इब्राहीम के पास खुशी की खबर लेकर आए तो कहने लगे कि हम इस बस्ती के लोगों को हलाक करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ के रहने वाले नाफरमान हैं। इब्राहीम ने कहा कि इसमें तो लूत भी हैं। वो कहने लगे कि जो लोग यहाँ रहते हैं हमें सब मालूम है, हम उनको और उनके घर वालों को बचा लेंगे, बजुज उनकी बीवी के कि वो पीछे रहने वालों में होगी। और जब हमारे फरिश्ते लूत के पास आए तो वो उनकी वजह से नाखुश और तंगदिल हुए। फरिश्तों ने कहा कि कुछ खौफ ना कीजिए और न रंज कीजिए, हम आपको और आपके घर वालों को बचा लेंगे, मगर आपकी बीवी को वो पीछे रहने वालों में होगी। हम उस बस्ती के रहने वालों पर इस सबब से कि ये बदकिरदारी करते रहे हैं आसमान से अजाब नाजिल करने वाले हैं, और हमने समझने वालों के लिए इस बस्ती में से एक खुली निशानी छोड़ दी। फिर फरमाया, और बिलाशुबा लूत भी पैगंबरों में से थे। जब हमने उनको और उनके सब घर वालों को अजाब से नजात दी, मगर एक बुढ़िया के पीछे रह जाने वालों में थी। फिर हमने दूसरों को हलाक कर दिया, और तुम दिन को भी उनकी बस्तियों के पास से गुजरते रहते हो और रात को भी, तो क्या तुम अकल नहीं रखते? सूरह ज़ारियात में इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मेहमानों का वाक़या बयान हुआ और आपको इल्म वाले लड़के की खुशखबरी मिलने का जिक्र हुआ। इसके बाद फरमाया, उस यानी इब्राहीम ने कहा कि फरिश्तों, तुम्हारा मद्दुआ क्या है? उन्होंने कहा कि हम गुनाहगार लोगों की तरफ भेजे गए हैं
تاکہ ان پر کھنگر برسائیں جن پر حد سے بڑھ جانے والوں کے لیے تمہارے پروردگار کے ہاں سے نشان کر دیے گئے ہیں۔ تو وہاں جتنے مومن تھے ان کو ہم نے نکال لیا اور اس میں ایک گھر کے سوا مسلمانوں کا کوئی گھر نہ پایا، اور جو لوگ دردناک عذاب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے وہاں بڑی نشانی چھوڑ دی۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے سورہ قمر میں فرمایا، لوط کی قوم نے بھی ڈر سنانے والوں کو جھٹلایا تھا تو ہم نے ان پر پتھراؤ کرنے والی ہوا چلائی، مگر لوط کے گھر والے کہ ہم نے ان کو سحری کے وقت ہی بچا لیا، اور اپنے فضل سے شکر کرنے والوں کو ہم ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اور لوط نے ان کو ہماری پکڑ سے ڈرایا تھا، مگر انہوں نے ڈرانے میں شک کیا اور ان سے ان کے مہمانوں کو لے لینا چاہا تو ہم نے ان کی آنکھیں مٹا دی۔ سو اب میرے عذاب اور ڈرانے کے مزے چکھو، اور ان پر صبح سویرے ہی اٹل عذاب آ نازل ہوا۔ سو اب میرے عذاب اور ڈرانے کے مزے چکھو، اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے۔ ہم نے تفسیر میں اپنے اپنے مقام پر ان واقعات کے بارے میں بیان کیا ہے۔ قرآن مجید میں بعض دیگر مقامات پر بھی حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر ہوا ہے، جنہیں ہم حضرت نوح علیہ السلام اور عاد و سمود کے واقعات کے ضمن میں آپ کو پہلے سنا چکے ہیں۔ دوستو، جب حضرت لوط علیہ السلام نے قوم کو یہ دعوت دی کہ وہ صرف اللہ کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، اور انہیں بے حیائی کے کاموں سے منع فرمایا، تو ایک آدمی نے بھی ان کی بات نہ مانی اور ایمان قبول نہ کیا، نہ ممنوع کام ترک کیا۔ وہ اسی حال پر مصر رہے اور رسول کو اپنی بستی سے نکال دینے کا ارادہ کر لیا۔ وہ اتنے بے عقل تھے کہ انہوں نے پیغمبر کی باتوں کا صرف یہی جواب دیا، لوط کے گھر والوں کو اپنے شہر سے نکال دو، یہ لوگ پاک رہنا چاہتے ہیں۔ جو خوبی حقیقت میں قابل تعریف تھی، ان لوگوں نے اس کو ایسے عیب کے طور پر ذکر کیا جس کی وجہ سے انہیں بستی سے نکال دینا ضروری سمجھا۔ اس سے ان کے پرلے درجے کی ہٹ دھرمی کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور آپ کی بیوی کے سوا گھر کے تمام افراد کو بڑے اچھے طریقے سے وہاں سے نکال لیا اور انہیں اس گندگی میں ملوث ہونے سے بچا لیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس بستی کو بدبودار نمکین پانی کی جھیل میں تبدیل کر دیا، جس میں غرق ہو کر وہ لوگ جہنم کی بھڑکتی آگ کا ایندھن بن گئے۔ انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کی دعوت و تبلیغ قبول کرنے سے صرف اس لیے انکار کیا کہ آپ انہیں انتہائی مکروہ اور گھناؤنی بے حیائی سے منع فرماتے تھے، جس کا ارتکاب ان سے پہلے دنیا میں کسی نے نہیں کیا تھا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بھی انہیں وہ سزا دی کہ وہ ہمیشہ کے لیے ایک عبرت کا مرقع بن کر رہ گئے۔ اس کے علاوہ وہ راستوں میں ڈاکے ڈالتے، مسافروں کو لوٹتے، دوستوں سے خیانت کرتے، عام اجتماع کے مقامات پر طرح طرح کی فحش باتیں اور فحش حرکات کرتے، بلکہ بعض اوقات مجلس میں بھی بدفعلی کا ارتکاب کرتے اور بالکل حیا نہ کرتے۔ ان پر نہ کسی کی نصیحت کا اثر ہوتا تھا، نہ کسی کے سمجھانے سے باز آتے تھے۔ انہیں نہ موجودہ گناہوں سے شرم تھی، نہ سابقہ گناہوں پر ندامت، اور نہ مستقبل میں اصلاح کی نیت۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں سخت سزا دی۔ انہوں نے اپنے نبی سے یہاں تک کہہ دیا، اگر تم سچے ہو تو ہم پر اللہ کا عذاب لے آؤ۔ گویا حضرت لوط علیہ السلام انہیں جس عذاب سے ڈراتے تھے، انہوں نے خود ہی اس کا مطالبہ کر ڈالا۔ دوستو، جب حضرت لوط علیہ السلام نے دیکھا کہ قوم کی سرکشی میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے، تو ان کے خلاف بد دعا فرمائی اور اللہ تعالیٰ سے التجا کی کہ فسادیوں کے خلاف اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرمائی اور آپ کی ناراضی کی وجہ سے قوم پر اللہ کا غضب نازل ہوا۔ اس نے ان لوگوں کو سزا دینے کے لیے اپنے فرشتے بھیج دیے جو ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے ہو کر گئے اور آپ کو علم والے بچے کی خوشخبری اور لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب کے نزول کی خبر دیتے گئے۔ سورہ زاریات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ابراہیم نے کہا کہ فرشتوں، تمہارا مدعا اور مقصد کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم گناہ گار لوگوں کی طرف بھیجے گئے ہیں تاکہ ان پر کھنگر برسائیں، جس پر حد سے تجاوز کرنے والوں کے لیے تمہارے پروردگار کے ہاں سے نشان کر دیے گئے ہیں۔ اور جب ہمارے فرشتے ابراہیم کے پاس خوشخبری لے کر آئے تو کہنے لگے کہ ہم اس بستی کے لوگوں کو ہلاک کر دینے والے ہیں، کیونکہ یہاں کے رہنے والے نافرمان ہیں۔ ابراہیم نے کہا کہ اس میں تو لوط علیہ السلام بھی ہیں۔ وہ کہنے لگے کہ جو لوگ یہاں رہتے ہیں ہمیں سب معلوم ہے، ہم ان کو اور ان کے گھر والوں کو بچا لیں گے، بجز ان کی بیوی کے کہ وہ پیچھے رہنے والوں میں ہوگی۔ سورہ ہود میں فرمایا، جب ابراہیم سے خوف جاتا رہا اور ان کو خوشخبری بھی مل گئی تو قوم لوط کے بارے میں ہم سے بحث کرنے لگے۔ دراصل ابراہیم علیہ السلام کو امید تھی کہ وہ لوگ کبھی تو لوط علیہ السلام کی بات مان کر اسلام قبول کر لیں گے اور اپنے جرائم سے باز آ جائیں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بے شک ابراہیم بڑے حلم والے، نرم دل اور رجوع کرنے والے تھے۔ اے ابراہیم، اس بات کو جانے دو، تمہارے پروردگار کا حکم آ پہنچا ہے اور ان لوگوں پر عذاب آنے والا ہے جو کبھی نہیں ٹلے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا قطعی فیصلہ آ چکا ہے، اب انہیں سزا مل کے رہے گی، اسے کوئی ٹال نہیں سکتا۔ حضرت سعید بن جبیر، سعدی، قتادہ اور محمد بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرشتوں سے کہا، اگر بستی میں 300 مومن ہوں تو کیا آپ لوگ اسے تباہ کر دیں گے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا، اگر 200 مومن ہوں؟ انہوں نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا، اگر 40 ہوں؟ انہوں نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا، اگر 14 مومن ہوں؟ وہ بولے نہیں۔
ابن اسحاق रहमतुल्लाह अलैह की रिवायत के मुताबिक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये बताओ कि अगर वहाँ एक मोमिन मौजूद हो। फरिश्तों ने कहा, तब भी हम बस्ती को हलाक नहीं करेंगे। तब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इसमें लूत अलैहिस्सलाम मौजूद हैं। फरिश्तों ने कहा, हमें खूब मालूम है कि इसमें कौन कौन है। अहले किताब कहते हैं कि आपने फरमाया, या रब, क्या तू उन्हें तबाह करेगा जो कि उनमें 50 नेक आदमी मौजूद हों? अल्लाह ने फरमाया, अगर उनमें 50 नेक आदमी मौजूद हों तो मैं उन्हें हलाक नहीं करूँगा। हत्ता कि आपने 10 अफराद का जिक्र किया तो अल्लाह ताला ने फरमाया, अगर उनमें 10 भी नेक आदमी हुए तो मैं उन्हें हलाक नहीं करूँगा। और जब हमारे फरिश्ते लूत के पास आए तो वो उनके आने से गमनाक और तंग दिल हुए और कहने लगे कि आज का दिन बड़ी मुश्किल का दिन है। मुफस्सिरीन फरमाते हैं, जब फरिश्ते यानी जिब्राईल अलैहिस्सलाम, मीकाईल अलैहिस्सलाम और इसराफील अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास से रुखसत हुए तो सदूम के इलाके में आ गए। वो खूबसूरत जवान लड़कों की सूरत में थे। उनमें अल्लाह ताला की तरफ से इस कौम की आजमाइश थी ताकि उन पर हुज्जत कायम हो जाए। जब वो पहुंचे तो सूरज गुरूब हो रहा था। उन्होंने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम से उनके यहाँ मेहमान बनने की इजाज़त तलब की। उन्होंने सोचा कि अगर मैंने इनकी मेहमानी ना की तो कोई और शख्स इन्हें अपना मेहमान बना लेगा, हालांकि वो लोग इंतहाई बदकिरदार हैं। आप इसी वजह से परेशान हुए कि आपको मालूम था कि मेहमानों का दिफा और बदकारों से इनका बचाव एक मुश्किल काम है। आपको पहले भी इस काम के अंजाम दही में सख्त मुश्किलात पेश आ चुकी थीं और शहर के लोगों ने पहले से कह रखा था कि किसी अजनबी को अपना मेहमान न बनाएं। हज़रत कतादा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, फरिश्ते इंसानी सूरत में आपके पास आए तो आप खेतों में काम कर रहे थे। उन्होंने आपके यहाँ ठहरने की ख्वाहिश जाहिर की। आपको उनकी दरख्वास्त रद्द करने से शर्म आई, इसलिए आप उनके आगे आगे घर की तरफ चल पड़े। आप अलैहिस्सलाम उनसे इशारों के नायों में ऐसी बातें कहने लगे जिनको सुनकर वो इस बस्ती से चले जाएं और किसी दूसरी बस्ती में जा ठहरें। आपने उनसे कहा, कसम है अल्लाह की, मैं नहीं जानता कि रुए ज़मीन पर इस बस्ती वालों से ज़्यादा गंदे और खबीस लोग भी होंगे। फिर थोड़ा सा चले, फिर यही बात फरमाई। इसी तरह आपने 4 बार ये बात इरशाद फरमाई। फरिश्तों को अल्लाह की तरफ से ये हुक्म मिला था कि कौम को उस वक्त तक तबाह ना करें जब तक उनका नबी उनके खिलाफ गवाही ना दे ले। अल्लाह ताला ने फरमाया, यानी वो लोग पहले भी बड़े बड़े गुनाहों का इर्तिकाब करते थे। लूत अलैहिस्सलाम ने उनको बाज रखने के लिए मुख्तलिफ किस्म के हरबे इस्तेमाल किए। अल्लाह ताला फरमाते हैं, लूत ने कहा, ए कौम, ये जो मेरी कौम की लड़कियां हैं ये तुम्हारे लिए जायज़ और पाक हैं। मतलब ये था कि अपनी बीवियों से ख्वाहिश पूरी करो जो शरई तौर पर आपकी बेटियां थी, क्योंकि उम्मत में नबी का मकाम वालिद का सा होता है, जैसे कि हदीस में है और कुरान मजीद में भी अल्लाह ताला ने फरमाया है, पैगंबर मोमिनों पर उनकी जान से भी ज़्यादा हक रखते हैं और पैगंबर की बीवियां उनकी माएँ हैं। लूत अलैहिस्सलाम का ये कहना कि मेरी बेटियां तुम्हारे लिए पाक हैं का यही मतलब है, जिसकी वजाहत इस हदीस मुबारक और इस फरमान से हो चुकी है और इसकी मजीद वजाहत इस आयत से हो जाती है। सूरह शौरा में अल्लाह ताला ने फरमाया, क्या तुम अहले आलम में से लड़कों पर माइल होते हो और तुम्हारे परवरदिगार ने जो तुम्हारे लिए तुम्हारी बीवियां पैदा की हैं उनको छोड़ देते हो? हकीकत ये है कि तुम हद से निकल जाने वाले हो। मुतअद्दिद सहाबा और ताबईन ने यही मतलब फरमाया है। इस आयत की दूसरी तशरीह गलत है जो अहले किताब से माखूज है। ये उनकी एक बहुत बड़ी गलती है। जैसे उनकी बयान करदा ये बात गलत है कि फरिश्ते सिर्फ 2 थे और उन्होंने आपके यहाँ खाना खाया। अहले किताब ने इस वाक़े की तफसील में और भी बहुत सी गलतियाँ की हैं। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिसका जिक्र अल्लाह ताला ने सूरह हूद में किया है, सो अल्लाह से डरो और मेरे मेहमानों के बारे में मुझे जलील ना करो। क्या तुम में कोई भी शाइस्ता आदमी नहीं? आपने उन लोगों को बेहयाई के इर्तिकाब से मना फरमाया। इस बयान में कौम के बारे में आपकी ये गवाही पाई जाती है कि उन लोगों में एक शख्स भी ऐसा नहीं था जिसमें शराफत और नेकी की रमक पाई जाती हो, बल्कि वो सब के सब अहमक, बदकार और काफर थे। फरिश्ते आपसे कुछ पूछने से कबल यही कुछ आपकी ज़ुबान से सुनना चाहते थे। वो बदकिरदारी के जज्बे से इस कदर मगलूब थे कि जब पैगंबर ने उन्हें सिनफी जज्बात की तकमील के जायज़ तरीके की तरफ तवज्जो दिलाई तो उन्होंने बेहयाई का मुजाहरा करते हुए पैगंबर से साफ कह दिया, ऐ लूत, आपको मालूम है कि हम तुम्हारी कौम की बेटियों की ख्वाहिश नहीं रखते। हम जो चाहते हैं वो आपको मालूम ही है। उन्हें ये बात कहते हुए ना मुअज़्ज़ज़ और पाकबाज रसूल से शर्म आई, न अल्लाह अज़ीम व बरतर की गिरफ्त से खौफ महसूस हुआ। इसीलिए आपने फरमाया, ऐ काश मुझ में तुम्हारे मुकाबले की ताकत होती या मैं किसी मजबूत किले में पनाह पकड़ सकता। आपने ये तमन्ना की, काश आपको उनका मुकाबला करने की कुव्वत हासिल होती या आपके ख़ानदान और कबीले के अफराद वहाँ मौजूद होते जो उनके खिलाफ आपकी मदद करते ताकि वो उन्हें इस बदतमीज़ी की मुनासिब सज़ा दे सकते। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हम इब्राहीम अलैहिस्सलाम से ज़्यादा शक करने का हक़ रखते हैं और अल्लाह ताला लूत अलैहिस्सलाम पर रहमत नाजिल फरमाए। वो एक मजबूत सहारे की पनाह लेते थे और अगर इतना अरसा मैं कैद में ही रहता जितना अरसा यूसुफ अलैहिस्सलाम रहे तो मैं बुलाने वाले की बात मान लेता, उसके कहने पर जेल से बाहर आ जाता। एक रिवायत में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लूत अलैहिस्सलाम पर अल्लाह की रहमत नाजिल हो, वो एक मजबूत सहारे की पनाह लेते थे, यानी अल्लाह ताला की।
آپ کے بعد اللہ نے جو بھی نبی بھیجا ہے وہ قوم کے کھاتے پیتے گھرانے میں سے بھیجا ہے۔ بد کردار قوم نے جب حضرت لوط علیہ السلام کے خوبصورت مہمانوں کو دیکھا تو اپنی غلیظ خواہش سے مغلوب ہو کر دوڑتے ہوئے آئے۔ لوط علیہ السلام نے انہیں بڑے مشفقانہ انداز میں سمجھایا، مگر وہ بد فطرت اندھے ہو چکے تھے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اہل شہر لوط کے پاس خوش خوش دوڑے آئے۔ لوط نے کہا، یہ میرے مہمان ہیں، کہیں ان کے بارے میں مجھے رسوا نہ کرنا، اور اللہ سے ڈرو اور مجھے ذلیل نہ کرو۔ وہ بولے، کیا ہم نے تم کو سارے جہان کی حمایت و طرفداری سے منع نہیں کیا؟ انہوں نے کہا، اگر تمہیں کرنا ہی ہے تو یہ میری قوم کی لڑکیاں ہیں، ان سے شادی کر لو۔ یعنی حضرت لوط علیہ السلام نے لوگوں کو حکم دیا کہ اپنی بیویوں کے پاس جایا کریں اور برائی کے جس طریقے کو اختیار کیے ہوئے ہیں ترک کر دیں، اس کو چھوڑ دیں، لیکن انہوں نے آپ کے فرمان پر کوئی توجہ نہ دی۔ انہوں نے اپنے حیا سوز مطالبے کو دہرایا اور لوط علیہ السلام کے مہمانوں کی عزت سے کھیلنے پر مصر رہے۔ انہیں معلوم نہیں تھا کہ ان کی تقدیر انہیں کس انجام کی طرف لے جا رہی ہے اور صبح کو ان پر کون سی آفت ٹوٹنے والی ہے۔ سورہ قمر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور لوط نے ان کو ہماری پکڑ سے ڈرایا تھا، مگر انہوں نے ڈرانے میں شک کیا اور ان سے ان کے مہمانوں کو لے لینا چاہا تو ہم نے ان کی آنکھیں مٹا دی۔ سو اب میرے عذاب اور ڈرانے کے مزے چکھو، اور ان پر صبح سویرے ہی اٹل عذاب نازل ہوا۔ مفسرین فرماتے ہیں، اللہ کے نبی لوط علیہ السلام اپنی قوم کو گھر میں داخل ہونے سے روکنے کی کوشش کرتے رہے۔ دروازہ بند تھا، وہ لوگ اسے کھولنے اور اندر گھسنے کی کوشش کر رہے تھے۔ آپ دروازے کے پیچھے سے انہیں نصیحت فرما رہے تھے۔ جب صورتحال نازک ہو گئی تو آپ نے فرمایا، اے کاش مجھ میں تمہارے مقابلے کی طاقت ہوتی یا میں کسی مضبوط قلعے میں پناہ پکڑ سکتا۔ تب فرشتوں نے کہا، اے لوط، ہم تمہارے پروردگار کے فرشتے ہیں، یہ لوگ ہرگز تم تک نہیں پہنچ سکتے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام باہر تشریف لے گئے، اپنے پر کا ایک کنارہ ان کے چہروں پر مارا تو وہ اندھے ہو گئے، حتیٰ کہ بعض علماء نے قول کے مطابق ان کی آنکھیں بالکل معدوم ہو گئی، نہ ان کی جگہ باقی رہی جو چہرے کی ہڈی میں گڑھے کی صورت میں ہوتی ہے، نہ کوئی نشان باقی رہا۔ وہ دیواروں کو ٹٹولتے اور اللہ کے نبی علیہ السلام کو دھمکیاں دیتے لوٹ گئے۔ جاتے ہوئے وہ کہہ رہے تھے، جب صبح ہوگی تو تم سے نپٹیں گے۔ آئیے دوستو اب تذکرہ کرتے ہیں لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب کے نزول کا۔ جب حضرت لوط علیہ السلام نے ہر طرح سے قوم پر اتمام حجت کر دیا تو عذاب الہی ان پر مسلط کر دیا گیا، اور آپ کی نافرمان بیوی بھی اس عذاب میں مبتلا ہو گئی۔ اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ قمر میں ان الفاظ میں کیا ہے، جس کا ترجمہ ہے، اور انہوں نے ان سے ان کے مہمانوں کو لے لینا چاہا تو ہم نے ان کی آنکھیں مٹا دی۔ سو اب میرے عذاب اور ڈرانے کے مزے چکھو، اور صبح سویرے ہی اٹل عذاب آ نازل ہوا۔ فرشتوں نے لوط علیہ السلام کی طرف متوجہ ہو کر کہا کہ آپ اپنے گھر والوں کو لے کر رات کے آخری حصے میں یہاں سے تشریف لے جائیں، اور جب قوم پر عذاب نازل ہو تو ان کی آواز سن کر تم میں سے کوئی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، اور آپ کو حکم ہوا کہ آپ سب ہمراہیوں کے پیچھے چلیں۔ فرشتوں نے ان بدکاروں کی ہلاکت کی خوشخبری دیتے ہوئے لوط علیہ السلام سے فرمایا، ان کے عذاب کے وعدے کا وقت صبح ہے، اور کیا صبح کچھ دور ہے؟ جب لوط علیہ السلام روانہ ہوئے تو آپ کے ساتھ صرف آپ کی 2 بیٹیاں تھیں، قوم کا ایک شخص بھی آپ کے ساتھ نہیں تھا۔ ایک قول کے مطابق آپ کی بیوی بھی روانہ ہوئی تھی، واللہ عالم۔ جب وہ لوگ شہر سے نکل گئے اور سورج طلوع ہوا تو اللہ کا عذاب بھی آ گیا، جسے ٹال دینا کسی کے بس میں نہیں تھا۔ سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تو جب ہمارا حکم آیا ہم نے اس بستی کو الٹ کر نیچے اوپر کر دیا اور ان پر پتھر کے تہ بتہ کنکر برسائے جن پر تمہارے پروردگار کے ہاتھ سے نشان کیے ہوئے تھے، اور وہ بستی ان ظالموں سے کچھ دور نہیں۔ علماء کرام فرماتے ہیں، جبرائیل علیہ السلام نے اپنے پر سے ان 7 بستیوں کو جڑوں سے اکھاڑ دیا جن میں 400 یا 4000 افراد تھے۔ ان میں موجود جانوروں سمیت انہیں آسمانوں تک بلند کیا، حتیٰ کہ فرشتوں نے ان کے مرغوں کی اذانیں اور کتوں کے بھونکنے کی آوازیں سنی، پھر انہیں الٹ کر پھینک دیا۔ سجیل کا مطلب ہے سخت مضبوط، اور منزود کا مطلب یہ ہے کہ وہ آسمان سے ایک دوسرے کے پیچھے آ رہے تھے اور قوم پر مسلسل برس رہے تھے، یعنی ہر پتھر پر کسی نہ کسی آدمی کا نام لکھا ہوا تھا، وہ اسی پر گرتا اور اس کا سر کچل دیتا۔ سورہ نجم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور اس نے الٹی ہوئی بستیوں کو دے پٹکا، پھر ان پر چھایا جو چھایا، لہٰذا اے انسان تو اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت پر جھگڑے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان بستیوں کو اس طرح الٹ دیا کہ ان کا اوپر والا حصہ نیچے ہو گیا، پھر مسلسل پتھروں کی بارش انہیں نظروں سے اوجھل کر دیا۔ ہر پتھر پر اس شخص کا نام لکھا ہوا تھا جس پر اسے گرنا تھا، خواہ ان میں سے کوئی اپنے شہر میں موجود تھا یا سفر کی وجہ سے شہر سے باہر تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کے بارے میں ایک قول تو یہ ہے کہ وہ اپنی قوم کے ساتھ شہر میں رہی، اس لیے وہ بھی وہیں عذاب کی لپیٹ میں آ گئی۔ دوسرا قول یہ ہے کہ وہ اپنے خاوند اور دونوں بیٹیوں کے ہمراہ روانہ ہوئی تھیں، لیکن جب شہر کے تباہ ہونے کی آواز آئی اور ہلاک ہونے والوں کا شور سنا تو اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہوئے قوم کی طرف مڑ کر دیکھا اور بولی، ہائے میری قوم۔ وہیں اس پر ایک پتھر آ پڑا جس نے اس کا سر پھاڑ کر اسے اس کی قوم سے ملا دیا۔ وہ انہی لوگوں کے مذہب پر تھی اور لوط علیہ السلام کی جاسوسی کرتے ہوئے آپ کے پاس آنے والے مہمانوں کے بارے میں قوم کو اطلاع دے دیا کرتی تھی۔ جیسا کہ سورہ تحریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ نے کافروں کے لیے نوح کی بیوی اور لوط کی بیوی کی مثال بیان فرمائی ہے،
दोनों हमारे नेक बंदों के घर में थीं और दोनों ने उनकी खयानत की, तो वो अल्लाह के मुकाबले में उन औरतों के कुछ भी काम ना आए और उनको हुक्म दिया गया कि दूसरे दाखिल होने वालों के साथ तुम भी दोज़ख में दाखिल हो जाओ। खयानत से मुराद ये है कि उन्होंने दीन के मामले में नबियों की पैरवी नहीं की। इसका ये मतलब नहीं कि वो बदकारी में मुलव्वस थी। अल्लाह ताला किसी नबी को इस आफत में मुब्तला नहीं फरमाता कि उसकी बीवी बदकारी का इर्तिकाब करे। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और दीगर सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अजमाइन बयान करते हैं, किसी नबी की बीवी ने कभी बदकारी नहीं की। जो शख्स इसके बरक्स मौक़िफ़ इख्तियार करता है वो बहुत बड़ी गलती का इर्तिकाब करता है। वाक़या उफ़क़ में जब मुनाफ़िकीन ने उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पर बेबुनियाद इल्ज़ाम तराशी की, तो अल्लाह ताला ने मोमिनों को ज़िज्र व तंबीह करते हुए फरमाया, जब तुम अपनी ज़ुबानों से उसका एक दूसरे से जिक्र करते थे और अपने मुंह से ऐसी बात कहते थे जिसका तुमको कुछ इल्म न था और तुम उसे एक हल्की बात समझते थे और अल्लाह के नज़दीक वो बड़ी बात थी, और जब तुमने उसे सुना तो क्यों ना कहा कि हमें शादियां नहीं की, ऐसी बात ज़ुबान पर लाएं। परवरदिगार तो पाक है, ये तो बहुत बड़ा बहतान है। यानी ऐ अल्लाह, ये बात तेरी शान के लायक नहीं कि तेरे नबी की बीवी से ये हरकत सरजद हो। यहाँ ये फरमाया है और वो बस्ती उन जालिमों से कुछ दूर नहीं। इसका मतलब ये है कि जो कोई उन बदकारों जैसी हरकत करेगा ये सज़ा उसे भी मिल सकती है। इसी वजह से बाज़ उलमा का मौक़िफ़ है कि हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बदकार कौम जैसा जुर्म करने वाले को संसार करना चाहिए, खा वो शादीशुदा हो या गैर शादीशुदा। इमाम शाफ़ई, इमाम अहमद बिन हम्बल और दीगर बहुत से आइम्मा कराम रहमतुल्लाह अलैह ने सराहत से इस राय का इजहार किया है। उन्होंने हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी इस हदीस से इस्तदलाल किया है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसे तुम हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम वाला काम करते देखो तो करने वाले को भी कत्ल कर दो और जिसके साथ बदफेली की गई उसे भी कत्ल कर दो। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने इस आयत करीमा की रोशनी में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि इस जुर्म का इर्तिकाब करने वाले को ऊंचे पहाड़ से नीचे गिराया जाए, फिर उस पर पत्थर बरसाए जाएं, जिस तरह लूत अलैहिस्सलाम की कौम को यही सज़ा दी गई। और दोस्तों, आइए अब बात करते हैं अहले खिर्द के लिए मकाम इबरत की। अल्लाह ताला ने उन बस्तियों की जगह एक बदबूदार झील बना दी जिसके पानी से और उसके इर्द गिर्द की ज़मीन से कोई फ़ायदा नहीं उठाया जा सकता, क्योंकि वो किता ज़मीन इंतहाई निकम्मा और बेकार है। ये अल्लाह की तरफ से उसकी कुदरत, अज़मत और उसकी गिरफ्त की एक निशानी बन चुका है। इससे यह भी ज़ाहिर होता है कि अल्लाह अपने मोमिन बंदों पर रहमत फरमाकर उन्हें तबाही से बचाता और अंधेरों से निकाल कर रोशनी में ले जाता है। चुनाचे सूरह शौरा में अल्लाह ताला ने फरमाया, बेशक उसमें निशानी है और उनमें अक्सर ईमान लाने वाले नहीं थे, और तुम्हारा परवरदिगार तो गालिब और मेहरबान है। अल्लाह ताला फरमाता है, सो उनको सूरज निकलते निकलते चिंगाड़ ने आ पकड़ा और हमने उस शहर को उलट कर नीचे ऊपर कर दिया और उन पर खंगर की पत्थरियां बरसाईं। बेशक इस किस्से में अहले फरासत के लिए निशानी है और वो शहर अब तक सीधे रास्ते पर मौजूद है। बेशक उसमें ईमान लाने वालों के लिए निशानी है। यानी जो शख्स उनके वाक़े पर गौर करेगा और फहम फरासत इस्तेमाल करेगा, उसके लिए इस वाक़े में इबरत की निशानियाँ मौजूद हैं कि अल्लाह ताला ने उन बस्तियों की हालत किस तरह तब्दील फरमा दी कि जो कभी आबाद बस्तियाँ थीं अब खंडर बन चुकी हैं, और वो शहर अब तक सीधे रास्ते पर मौजूद है। का मतलब ये है कि वो बस्तियाँ उस शाहरा पर वाक़े थीं जिस पर अब भी लोग सफ़र करते हैं। जैसा कि सूरह साफ़ात में फरमाया, और तुम दिन को भी उनकी बस्तियों के पास से गुजरते रहते हो और रात को भी, तो क्या तुम अकल नहीं रखते। फिर इसी तरह सूरह ज़ारियात में फरमाया, तो वहाँ जितने मोमिन थे उनको हमने निकाल लिया और उसमें एक घर के सिवा मुसलमानों का कोई घर न पाया, और जो लोग दर्दनाक अजाब से डरते हैं उनके लिए वहाँ निशानियाँ छोड़ दी। यानी हमने उन्हें इस शख्स के लिए बाइस इबरत व नसीहत बना दिया है जो आखिरत के अजाब से खौफजदा है, रब के सामने पेशी से डरता है, अपने आप को ख्वाहिशात नफ्स से बचाता है, अल्लाह के हराम करदा कामों से परहेज़ करता है और गुनाहों से दूर रहता है। वो डरता है कि उसकी मुशाबहत हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बदकिरदार कौम से ना हो जाए, क्योंकि जो शख्स किसी कौम की मुशाबहत इख्तियार करे वो उन्हीं में से शुमार होगा, अगरचे कुली तौर पर उनसे मुशाबहत ना हो, जुज़वी तौर पर ही हो। अपने रब से डरने वाला समझदार अक्लमंद आदमी अहकाम रब्बानी की तामील करता है और पैगंबर की हिदायत कबूल करता है। अपनी जायज़ ख्वाहिश पूरी करने के लिए अपनी मनकूहा बीवियों के पास जाता है जिन्हें अल्लाह ने उसके लिए पैदा किया है। उसे चाहिए कि शैतान की पैरवी से बचकर रहे ताकि अल्लाह की वईद की जद में ना आ जाए और इस पर अल्लाह का ये फरमान सादिक ना आ जाए, और वो तबाहशुदा बस्ती उन जालिमों से कुछ भी दूर नहीं। दोस्तों, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम जिस कौम की तरफ मबूस किए गए वो तरह तरह के गुनाहों की दलदल में धंसी हुई थी। उनका सबसे बड़ा और कबीह जुर्म मर्दों से हम जिन्स परस्ती थी जो उन्हीं की ईजाद था। लज्जत आशनाई और शहवत परस्ती में ये कौम तमाम हदें फलांग चुकी थी। शहवत रानी की इंतहा को पहुंची हुई उस कौम ने फितरी और तिबई तरीकों को तर्क करके लवातत के गैर फितरी, गैर तिबई और शनी जुर्म को इख्तियार किया। इस गैर शाइस्ता और कबीह जुर्म की कबाहत इस वक्त और भी बढ़ जाती है जब वो ये जुर्म सरेआम महफिलों में एक दूसरे के सामने करते या सरेराह करते, जिससे मुसाफिरों और राह गुजरों को सख्त अजियत होती।
نیز وہ مسافروں سے بھی زبردستی بے حیائی کا ارتکاب کرتے، مسافروں کو پتھر مارتے اور ان کا ساز و سامان لوٹ لیتے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے قوم کو ان تمام قبیح افعال سے روکا اور ان کے نقصانات اور خرابیوں سے آگاہ کیا۔ جواب میں سرکش و باغی قوم نے حضرت لوط علیہ السلام کو برا بھلا کہا اور عذاب الہی کا مطالبہ کر دیا، جس نے بالآخر انہیں صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور حضرت لوط کا بھی ذکر کرو جب انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا کہ تم تو اس بدکاری پر اتر آئے ہو جسے تم سے پہلے دنیا بھر میں کسی نے نہیں کیا۔ کیا تم مردوں کے پاس بدفعلی کے لیے آتے ہو اور راستے بند کرتے ہو اور اپنی عام مجلسوں میں بے حیائی کا کام کرتے ہو؟ اس کے جواب میں اس کی قوم نے بجز اس کے اور کچھ نہیں کہا کہ بس اگر تو سچا ہے تو ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کا عذاب لے آ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ہمارے لیے ہر وہ چیز حلال اور جائز رکھی ہے جو ہمارے لیے مفید، نفع بخش اور ہماری سلامتی و بقا کے لیے ضروری ہے، اور ہر اس چیز کو حرام و ممنوع کر دیا ہے جو ہماری دنیا یا آخرت کے لیے نقصان دہ ہے۔ انسان کی فطری خواہش کی تسکین کے لیے اللہ تعالیٰ نے عورت کو پیدا فرمایا ہے، اور انسانی شہوت کی تسکین کے لیے نکاح کا مقدس نظام انسانوں کو دیا ہے تاکہ انسانوں کے جذبات کو مناسب راہ مل سکے، نسل انسانی کی بقا کا سامان مہیا ہو اور معاشرے میں امن و سلامتی کے ساتھ زندگی گزار سکے۔ دور جدید کے نام نہاد مہذب و متمدن ملکوں نے اس نظام الہی سے بغاوت کرتے ہوئے اپنے معاشروں میں لواطت کو قانوناً جائز قرار دے دیا ہے۔ ہم جنس پرستی کو قانونی حیثیت دینے کے بعد یہ ممالک کس طرح عذاب الہی کا شکار ہوئے ہیں، ان کے نظام اخلاقیات کا جنازہ کس بری طرح سے دوراہے میں رکھا ہے، اس کا اندازہ ان ممالک کے مختصر جائزے سے عیاں ہے۔ ان ممالک میں خاندانی نظام حیات ختم ہو گیا ہے، کیونکہ مرد مردوں سے اور عورتیں عورتوں سے باہم لذت آشنا ہیں اور نسل انسانی تیزی سے کم ہو رہی ہے۔ ان ممالک میں آبادی کی شرح خطرناک حد تک کم ہو چکی ہے، کیونکہ شہوت پرست قومیں بچے جننے اور ان کی پرورش و تربیت پر راضی نہیں، اس لیے سالانہ اربوں ڈالر بچے جننے والوں کو انعامات کی شکل میں دیے جا رہے ہیں۔ اس کے باوجود سالانہ لاکھوں حرامی بچے گٹروں، پارکوں اور کوڑا دانوں سے مردہ مل رہے ہیں۔ مہلک امراض جیسے ایڈز، عطشک، سوزاک، سیلان، خارش، اعلی تناسل کی مختلف بیماریاں اور خطرناک پھوڑے پھنسیاں عام ہیں۔ ان امراض کے علاج پر یہ حکومتیں اربوں ڈالر خرچ کر رہی ہیں۔ ہزاروں ہسپتال ان امراض کے علاج کے لیے مختص ہیں۔ درجنوں تنظیمیں ان امراض سے لوگوں کو آگاہ کرنے اور احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ترغیب دینے پر مامور ہیں، لیکن پھر بھی ان کا حال یہ ہے کہ مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی۔ یہ دنیا کا عذاب ان پر مسلط کر دیا گیا ہے، جبکہ آخرت کا عذاب اور بھی شدید ہے۔ ان ممالک کے برعکس اسلامی ممالک جہاں اسلامی تہذیب و تمدن پائی جاتی ہے، وہاں ان بیماریوں کا نام بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہم جنس پرستی کے قبیح جرم کی شکار قوم کو دردناک عذاب چکھایا تھا، پھر ان کے حالات بیان کر دیے تاکہ تا قیامت آنے والی نسلیں اس جرم سے بچیں اور قوم لوط کے انجام سے عبرت پکڑیں۔ قوم لوط کو ان کی حد سے بڑھی ہوئی سرکشی، نافرمانی اور بے حیائی پر عذاب الہی سے دوچار ہونا پڑا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ ہود میں فرمایا، پھر جب ہمارا حکم آ پہنچا، ہم نے اس بستی کو زیر و زبر کر دیا اور ان پر کھنگر کے پتھر برسائے جو تہ بتہ تھے، تیرے رب کی طرف سے نشاندار تھے، اور وہ بستی ان ظالموں سے کچھ دور نہیں۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان کو بستیوں سمیت آسمان تک اٹھایا اور پھر نیچے پھینک دیا، جس سے ان کا نام و نشان ہی مٹ گیا۔ پھر دوسری آیت میں آئندہ اس فعل و شنی کے مرتکب ہونے والوں کو سخت دھمکی دی گئی ہے کہ اگر وہ اس فعل سے باز نہ آئے تو ان کا انجام بھی اسی طرح دردناک ہوگا۔ لہٰذا آج کی ترقی یافتہ نام نہاد متمدن قومیں اس جرم کی وجہ سے طرح طرح کے عذاب الہی کا شکار ہیں، جن کا نظارہ ان حیا باختہ اقوام میں کیا جا سکتا ہے۔ دوستو، آئیے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ لواطت کی اسلام میں سزا کیا ہے۔ اسلام دین فطرت ہے۔ اسلام نے اپنے پیروکاروں کو ایک باحیا عفت و عصمت اور فطرت کے عین مطابق نظام حیات دیا ہے۔ لہٰذا اسلام ہر بے حیائی سے روکتا ہے اور ہر غیر فطری فعل کو ناپسندیدگی کی نظر سے دیکھتا ہے۔ کیونکہ لواطت ایک سخت، قبیح، غیر فطری اور ناشائستہ و بے حیائی کا کام تھا، اس لیے اسلام نے اس جرم کی سزا بھی شدید ترین رکھی ہے تاکہ لوگ اس کے قریب جانے سے بھی باز آ جائیں اور فطرت سلیمہ کے اصولوں کے مطابق زندگی بسر کریں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جرم کی سزا بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا، تم جس شخص کو قوم لوط والا عمل کرتے دیکھو تو فاعل اور مفعول دونوں کو قتل کر دو۔ قتل کی کیفیت بیان کرتے ہوئے آئمہ اہل سنت فرماتے ہیں کہ اس فعل کے مرتکب شخص کو پتھروں سے رجم کر دیا جائے، خواہ وہ کنوارا ہو یا شادی شدہ۔ یہ رائے امام احمد، شافعی اور دیگر آئمہ کرام کی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایسے شخص کو پہاڑ کی چوٹی سے نیچے گرا دیا جائے اور پھر اس پر پتھروں کی بارش کر دی جائے، جیسا کہ لوط علیہ السلام کی قوم کے ساتھ کیا گیا تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام کے قصے سے مہمان نوازی اور مہمانوں کی عزت و تکریم کرنے کا درس بھی ملتا ہے۔ آپ کے واقعے سے مہمانوں کو ہر ممکن طریقے سے آرام پہنچانے اور انہیں تکالیف سے بچانے کا سبق ملتا ہے۔ فرشتے خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں حضرت لوط علیہ السلام کے پاس تشریف لائے تو آپ کو بد کردار قوم کی طرف سے خدشات لاحق ہو گئے۔
मेहमानों की इज्जत व आबरू की हिफाजत दामनगीर हुई तो सख्त परेशानी के आलम में उनकी हिफाजत के लिए हर मुमकिन वसीला इख्तियार करते हैं। मेहमानों को बचाने के लिए कौम को अपनी यानी कौम की बेटियां निकाह के लिए पेश करते हैं। बेहया व बदकिरदार कौम से आजिज़ आकर ख्वाहिश करते हैं, जिसका जिक्र अल्लाह ताला ने सूरह हूद में किया है। काश के मुझ में तुमसे मुकाबला करने की कुव्वत होती या मैं किसी ज़बरदस्त का आसरा पकड़ लेता। आपकी इस ख्वाहिश में मेहमानों की इज्जत व आबरू को बचाने के लिए लड़ाई करने के जज्बे का इजहार है, जो हमें दर्स देता है कि मेहमान नवाजी और मेहमानों को हर मुज़र शय से महफूज करना निहायत ज़रूरी है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेहमानों के अजीम हक़ को बयान करते हुए फरमाया, जो शख्स अल्लाह और क़यामत पर यकीन व ईमान रखता है वो मेहमान की इज़्ज़त करे। यानी हर मोमिन पर मेहमान का इकराम लाजिम है। जो शख्स मेहमान की इज़्ज़त व तकरीम नहीं करता उसका ईमान नाक़िस है। दोस्तों, यूँ अल्लाह ताला का अज़ाब उस कौम पर नाजिल हुआ और अल्लाह ताला ने उस वादी को हमेशा के लिए निशाने इबरत बना डाला। कहा जाता है कि कौम लूत अलैहिस्सलाम की उन खूबसूरत बस्तियों को अल्लाह ताला ने एक इंतहाई बदबूदार और स्याह झील में तब्दील कर दिया, जिसके पानी से रहती दुनिया तक कोई फ़ायदा नहीं उठाया जा सकता। समंदर के इस खास हिस्से में कोई जानदार, मछली, मेंढक वगैरह जिंदा नहीं रह सकता, इसीलिए इसे बहिरा मुर्दार कहा जाता है। याद रहे कि इस वादी के मगरब में इसराइल और मशरिक में उर्दन वाक़ है। बहिरा मैयत या बहिरा मुर्दार का यह इलाका सतह समंदर से 420 मीटर यानी 1378 फीट नीचे है। इस झील की लंबाई 67 किलोमीटर यानी 42 मील और चौड़ाई 18 किलोमीटर यानी 11 मील है। इसका पानी हद से ज़्यादा नमकीन है। इसके इर्द गिर्द की ज़मीन, जो कभी दुनिया की सबसे ज़्यादा सरसब्ज़ व शादाब ज़मीन थी, बंजर और सहराई ज़मीन में तब्दील हो चुकी है और अब यह दुनिया का एक ऐसा मकाम है कि जहाँ ज़िंदगी पनप नहीं सकती।